Binary tree traversal. First and foremost, we need to understand what is a binary tree. A binary tree is a type of tree data structure where each node can have at most two children known as the left child and the right child. It is widely used in computer science because it is simple, efficient, and helps organize data in a structured way. Now, binary tree data properties and terminology. Sa binary tree data, naay gitawag na root. The root of a binary tree is the topmost node. It serves as a starting point for accessing the entire tree. So, ato imagine na kanang root mo na if sa family tree pa, kana siya ang atong ancestor. So, ingani, atong So, kani siya. Uni ang root, ang pinakauna. The next is the parent, left child, and right child. A parent node is a node that has one or two child nodes. The parent child is the left child is the node to the left of the parent, and the right child is the node to the right of the parent. So, if maghimutag another kuan, area, muni siya ang itawag na parent. Ubos sa node, sa root, I mean. Then, ang left child, kay muni siya ang naa sa left sa parent. Dira muni siya ang left child. Then, ang right child, kaya ito siya sa right sa parent. Yan na. So, ito imagine na. This is the root, this is the parent, this is the left child, and this is the right child. Next is a leaf. A leaf node is a node that does not have any children. It is also known as an external node. So, kanang leaf, ato na imagine na, maghimutag another one. Dere lang. If walay children ang atoang node, ang atoang parent, it is known as a leaf. Yan. Since it does not have any left or right child, it is called a leaf node. Internal node. An internal node is a node that has at least one child. It is also known as an interior node. So, any node na at least has one child is called interior node. So, ang parent, pwede na siya matawag na interior node since it has at least one child. Next is height. The height of a binary tree is the length of the longest path from the root to a leaf node. It represents the depth of the tree. So, kani siya, dire, muni matawag na height kaniya kanadera. The depth of a node is the length of the path from the root node to that particular node. So, ang depth kay is ang agian ato na node gikan from the root. Una siya ang visualization sa binary tree properties and terminology. Next is, we need to understand what tree traversal is. Tree traversal is the process of visiting each node in a tree one by one following a specific order. This order is important because it determines how the data in the tree is accessed and processed. Tree traversal allows us to read, update, or perform operations on every node in the tree, making it an essential concept when working with data structures in computer science. Now, there are three types of binary tree traversal. In-order traversal. Sa in-order traversal, the left subtree is traversed first, followed by visiting the current node and then traversing the right subtree. Sa pre-order traversal, the current node is visited first, followed by traversing the left subtree,
and then the right subtree. Sa post order naman, is ang left subtree is traversed first, followed by traversing the right subtree, and finally visiting the current node. So here ang code, sample code sa in-order traversal. First, we need to define the structure for the binary tree node. Struct node defines a node in the binary tree. Muna niya mag-define og node sa binary tree. Ari isod ang katong mga nodes nato. Next is data. It stores the value of the node. So, di ba, naatay node gihimo. Ara ni, ang gamit sa data, ara na to store kung sa to i-value ato na code either 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Then, left and right, mo ni ang mga pointer na to, mag-point ato na node, di ba, sa mga left child niya o mga right child, mo ni ang gamit nila, ang mag-point ato if asa padulong. Either mo left child ba or mo right child. Now, this is the function to create a new node. Create node int data. So, mag-create a node and ang kato ang data na mag-store sa value. Now, malloc size of node. Ang gamit ani kay mo ni mag-allocate of memory for the new node. Since mag-create tag node, need na to mag-allocate of memory para ato aron masudlan nato og data. Then, new node data equals data kay mo ni ang mag-assign na og value since dili man nato. Since ang new node ay gisudlan nato siya og data para mag-assign na ta og value ato na i-assign katong either 1, 2, or 3. Then, left, right, null. Null pa siya kay igo pa man ta naghimo og bag-o na node unya wala pa nato gi-represent if naa ba siya children. So, null sa siya. If ganahan ta maghimo og left or right child, then mo return siya sa new node, mobalik siya area, gikan area ni kahuman na mobalik siya area, then maghimo na po bagong data, mag-assign na po og bagong data sa left ba or sa right, then hantod sa mahurot na og assign atura kutob. If wala na ma-assign, then mag-continue na siya as null. So 0 na. Mo-stop na og recursion. So, function to perform in-order traversal. Dire mo ni ato function if ato nang i-perform ang in-order traversal. If node equals to null, then mo stop. Kamoto akong yun na niya na if mahurot na ang parent child mo ni node, the next parent, the next child, then sunod child. If wala na tay ikadugang na child, then mo stop na ang traversal. Since an in-order traversal kay mag-start sa left subtree, mo na iyang unahon. In-order traversal, node to the left. So tanan naa sa left iyang i-traverse antod maabot sa kinalasan sa left. Then iya hotdon to ang nasa left, then mobalik siya sa katong parent ato, then i-traverse ang right subtree ato, then mobalik ato sa parent, then sa left ato pasaka balik hantod makabalik sa root, then moadto na sa right subtree. Now mo na dira. Now diri ata sa main nato, main function, muna ni atong pag-construct og sample binary tree. Naare ata. Node root equals create node 1. So atong gi-assign na value is 1.
sa root. So, example ta o root. Atong root is 1. 1. 1. Nakatagduha dira. Then, from the root to the left, mag-create tag another node. So, ang value is 2. From the root to the left, root to the left, 2. Next is from the root to the right, create node value 3. Sorry ata. Next is from the root to the left na jud, then 4. Root, left pa jud. Sorry ta. Then 4. Last is root to the left, then to the right, 5. From the root to the left, then to the right, another 5. After I move. Now, after nato ma-construct ang binary tree, ato na ang i-perform ang in-order traversal. So, ato na siyang tawgon, dire ang kanina function, para ma-perform na nato ang in-order traversal. Since first node nato kay dili pa man mo equal og null, ari ta sa root nato dili man mo null kay naa pa may sulod, then mo move ta area. Ang una gyud dira, traverse left subtree. So, ato na i-reverse tanan naa sa left. So, starting from the root, left pa jud, which is 4. So, buta na to, pinakauna na to, kay 4. Next, process the current node, parent niya, kania, which is the left yapon. So, buta na 2. Unya, traverse right sa atong parent is 5. Na. Then, since hurot naman ang naa diri sa ubos, mabalik ta sa root nato. Is 1. After sa 1, traverse right sub 3 since humana ta sa left is 3. After 3, wala na may nabilin dito So, mag-null na ta. So, mo-stop na ang recursion nato. So, muna na ang ato ang in-ordered traversal. Kaya, okay. Mag-clean up day sa mga mag-free ta sa malok nato. Kay human naman tag create og mga nodes, ato naman siyang gi-arrange, then ato siyang i-free kay aron dili na mag-allocate og mga memory para mugaan na ang code nato. Next is pre-order traversal. So same ra gyapon ang pamaagi, gikan diri here to here. Unya diri mag-construct gyapon og binary tree. Same ra gyapon ang binary tree nato, 1 2 3 4 5. Then mag-perform na ta og traversal sa binary tree. So ato ni tawgon ang diri adapita, the function to perform pre-order traversal. Since napamay sulod ang ato ang mga node, dili pa man mo equal og null, so mo move ta area. Ang pre-order traversal kay mag-process sa current node. So mag-start ta sa root. Pre-order, di ba? Mag-start ta sa root nato. 1. Okay, 1 man nato root. Next sa 1,
is traverse left subtree. So, traverse ta sa left 2. Napamay nabili na left yapon 4. So, pareho sa 4. Since wala naman, pera naman taman, move ta sa next. Traverse right subtree. So, arito sa right niya, which is 5. Then, traverse right subtree yapon, dire ana pod, so, 3. So, mo na ang order sa ato ang pre-order traversal. Huton ang left, then mo right siya. Nga na ang pre-order. Next is post-order traversal. So, same lang gyapon. Pagabot diri i-perform na nato ang itawag na nato diri na function. Then, ang pamaagi sa post-order is traverse left subtree. So, sa left ta. Masama na itong kina-left, 4. So, punta na ito na 4. Next is traverse right subtree. So, after sa left, mo lahos line ta sa right. Dili siya para sa in order, after sa left mo process ta sa current node which is ang parent niya. So dili ta mo agi sa 2. After sa 4 mo traverse ta right which is 5. So arita 5 ang next. Then pagkatima ana process the current node. So ang current node nato kay ang kaniman ang kaniyang ilahang parent which is 2. Next ana 2 na nata direya. So ang 2 naman sa left, diba? So if na sa left, sa sunod sa left, mo traverse ta right. So after sa left, mo traverse ta right which is 3. 3. Then after sa 3, since wala na may right, process ta sa current node which is ang root. So 1. Muna ang wagi sa post order. So para dali ra ma-remember, yan na lang. Basta in order. Basta in order. Ang pamagi ana kay left root node, root or parent node, then right. Basta post order left, then right, then root. Basta pre-order mag-start ka sa ato ang root, then to the left, then to the right. So na aron dali ra hinumduman ang mga types of binary tree traversal. Okay. Now, sa binary tree operations. Sa binary tree operation, naatay tulo ka operation. First is insertion. Insertion is the process of adding a new node to the binary tree. If the tree is empty, the new node becomes the root. Otherwise, the node is placed in the correct position as the left or right child. So,
Ani daw, if mag-insert ta o bago na node sa binary tree, if empty atong tree, then automatic, if wala tay tree, area, then automatic na, if mag-add tag, for example, 1, then automatic na ang atong gi-insert, mahimo siya og root. Otherwise, the tree traverse, and it's mag-traverse siya sa tree, o niya mag-insert og new node in the correct position. Left if smaller, right if larger. So, for example, mag-insert ta og number 6. Mag-insert ta og bagong data, number 6. Asa man na nato ibutang? Sa right, kay larger man siya. So, areya ta. Mag-start ta sa root. 6 is larger than 1. So, move to right. 3 is larger. 6 is larger than 3. So, move to area. 6. Mag-start always sa root. 1 is 6 is greater than 1 man. So, move to 3. Then, 3 is less than 6. So, ara ata sa kinaubsan sa 3. Nga na pag-insert og new na node. So, mahulog na siya na ang 6 is the child of 3. Next is deletion. Deletion is the process of removing a node from the binary tree. The way a node is deleted depends on whether it has no child, one child, or two children. So, if it has no child, then automatic matanggal na siya. Ay na, process sa deletion sabi. So, if no walay child, then, for example, area 4. Wala may child ang 4. So, tanggal siya lahos. Now, if mag-delete ta og node na naay child, for example, delete node with one child, example 2, ato i-delete ang 2, then 2, tapos isaka na to ang 4, since 4 is less than 5, then ang greater than is always mananaa sa right, so mupuli ang number 4 niya, kay mo man ang mas gamay. Since wala na may tao sa left, ibalin na nato ang 5 area. Yan. So, yung ano na bagong forma. If mag-delete tag node na naay child, next is searching. Searching is the process of finding a specific value in the binary tree, starting from the root. The tree is traversed until the value is found or the tree ends. So, if natay ipangita na specific na number, mag-start ta sa root, then i-traverse na to hangtod makita na to ang atong ipangita na root. Na for example, atong i-search ang number na 5. Start ta sa root 1,
5, 1 is less than 5? No. Sakto ba? 1 is less than 5? No. So, move ta rin sa left. Okay, di man siya pwede na dire 2, 2, 5 is greater than 2. Yes. Then, move ta rin Then, dira ang 5. Yan na ra ka simple ang if mag-search ta. Simple na siya kay kamay ra man ang ato ang 3. Dili ko man dagkoon. So, in conclusion, binary trees are fundamental data structures that allow efficient organization and retrieval of data. This guide provided an introduction to binary trees, covering their traversal algorithms in order, pre-order, post-order, and operations consisting of insertion, deletion, searching, properties, terminology, implementation, and use cases. So, that would be all for my report, which is covering just the basics of the binary tree traversal. Thank you.